Okay, Assalamualaikum and good evening everyone. So let's begin our lesson for today. So this evening kita akan masuk the new subtopic 2.3 which is techniques of integrations. So let's begin with the basic dahulu. Okay, so untuk techniques of integration, ini adalah carta di mana kita akan utamakan teknik yang mana satu dahulu. Okay, so the first subtopic kita belajar tentang basic integration. Okay, so bila nampak soalan, perkara pertama adalah kita tengok soalan itu boleh tak kita integrate menggunakan basic integration. So kalau dia boleh menggunakan basic integration, so we can proceed to that technique terus. Okay, boleh terus start integrate. Okay, selalunya integration yang ada one function sahaja ataupun integration yang melibatkan hasil tambah antara dua function. Contoh macam 2x tambah x cube dx. So kita nak integrate dia macam mana, terus integrate lah menggunakan basic integration. Okay, and then let's say kalau basic integration tidak dapat diteruskan, so kita akan menggunakan teknik yang seterusnya yang dipanggil sebagai substitution method. So for substitution method actually, so this technique sebenarnya kita akan, tak cukup besar. This technique sebenarnya kita akan let u sebagai something. Okay, and then kita akan change everything, kita akan integrate with respect to u lah. And then kalau substitution pun tak dapat nak selesaikan our question tersebut, barulah kita akan identify whether nak menggunakan by parts, integration by parts, ataupun kita akan menggunakan partial fractions. Okay, decompose into partial fraction dahulu, kemudian baru kita akan integrate lah. Okay, so ini adalah hierarki. Teknik mana yang kita patut dahulukan, yang patut kita dahulukan. Okay, so now let's look at the first learning outcome yang mana kita akan menggunakan substitution method. So by the end of this lesson, you should be able to find the integral by using substitution method. So what is substitution method? So let's say the function can be written in terms of f of u du. So everything boleh ditukar dalam sebutan u. Instead of function fx kan, kita tukar dia kepada u variable lah. Dan bila kita tukar kepada u, function tersebut daripada complicated dia jadi lebih mudah. Okay, so that is when kita menggunakan substitution method. So apa nak buat dengan u? So setiap kali kita gantikan dengan u ini akan differentiate. So kita akan cari du over dx, so akan dapat result dia kan. Dan kemudian kita akan write back in terms of du g prime dx. Okay, ini sebenarnya apa yang berlaku adalah saya hanya pindahkan dx ke bahagian kanan. Okay, so dapatlah g prime x dx. Ataupun instead of kita tulis du equals to g prime x dx, boleh juga kalau kita jadikan dx sebagai subjek. So kalau dekat sini, kita tukar kawasan g prime bawa sebagai denominator and dx will be our subject. Okay, so jadilah ini. So kita boleh tulis either this form ataupun this form lah. Okay, next adalah macam mana kita nak choose u dalam soalan tersebut. Okay, ini sebenarnya bukan condition yang diberitahu lah. Tapi ini adalah tips macam mana nak choose u. Macam mana, siapa yang kita akan utamakan sebagai u. Okay, so first of all, kalau kita nak choose u, kita akan pilih function yang ada the highest power between those two polynomials. Okay, so first kita akan tengok dia highest power ataupun tidak. Okay, let's say kalau dia tak ada yang highest power, kita akan tengok function mana yang paling complicated. Okay, yang itu pun yang complicated itulah yang kita akan let dia sebagai u. Okay, ataupun yang ini adalah tips yang paling penting lah sebenarnya. Saya kalau nak pilih u, saya akan menggunakan this tips. Tips dia yang terakhir ni adalah kita akan pilih u yang mana
bila kita differentiate U tersebut, hasil dia ada dalam the rest of the function. Yang ni nanti kita akan tengok macam mana, apa yang maksud the rest of the function ni. Okay, so ini adalah tips yang paling utama lah. Saya pilih U yang mana bila hasil derivatif dia akan ada dalam function. So nanti kita boleh cancel each other, dia akan tinggal U sahaja. Okay, so ini adalah tips ni Okay, now let's look at the first example. Okay, example yang pertama yang sedikit basic. So dekat sini, okay, apa yang kita akan buat dekat substitution method ni adalah we substitute everything in terms of U. So for this example, what will be our U? Yang mana satu kita akan let dia sebagai U. So we have a product antara 6x plus 1 yang didarabkan dengan 3x square plus x minus 1 to the power of 4. Okay, boleh tak kita expand? Tak boleh sebabnya 3x square plus x minus 1 ni kamu kena expand to the power of 4 dahulu, barulah boleh dikembangkan dengan 6x plus 1, which will be quite complicated untuk kita buat lah. So apa yang kita akan buat untuk soalan ini adalah menggunakan substitution method. Okay, so how are we going to identify? So we can see that dalam function ini kita ada 3x square plus x minus 1 ni, dia ada highest power. So the highest power for this function adalah 4. So I'm going to let this function sebagai U. Okay, ataupun sebenarnya kalau kita tengok balik 3x square plus x minus 1 ni, if we differentiate, kita akan dapat 6x plus 1, betul tak? Yang mana 6x plus 1 ini dia ada dalam function tersebut. So that's why saya akan pilih 3x square plus x minus 1 ini sebagai U. Okay, so our working step here will be, first kita akan let U sebagai 3x square plus x minus 1. Tak perlu tulis power dia kita ambil yang dalam dia sahaja. And then we are going to differentiate this function. So we get 6x plus 1. So nampak tak? So hasil dia dekat sini 6x plus 1 ada dekat dalam function ini. So that is why kita pilih dia U sebagai 3x square plus x minus 1. Okay, now I'm going to rearrange. Saya jadikan dx sebagai subjek. Okay, bila saya jadikan dx sebagai subjek, kita nak bawa pergi mana? Pindahkan dia dekat atas. So maksudnya 6x plus 1 will be substitute into that position. Kita akan tukarkan dia dekat situlah. So our du will be over 6x plus 1. Okay, so ini adalah first step kita. Dan kemudian, saya tulis soalan ni kejap 6x plus 1, 3x square plus x minus 1 to the power of 4 dx will now be written as, so 6x plus 1 ni dia kekal. Dan 3x square plus x minus 1 ni tadi kita dah let dia sebagai u. So it will be u to the power of 4. Dan dx ini kita tulis sebagai du over 6x plus 1. And from here we can see that 6x plus 1 can be cancelled with the denominator 6x plus 1. And now rewrite back, integrate u to the power of 4 du. Ini mesti buat Jangan pula daripada sini kamu terus integrate. Nanti tak dapat markah sebabnya markah akan diberi setelah everything ditulis dalam bentuk u. Dan seterusnya kita ada u kuasa 5 over 5 plus c. And rewrite back u in terms of 3x square plus x minus 1 to the power of 5 over 5 plus c. And this will be our final answer. Now let's move on to the second example. Now we have ln square root of x to the power of 4 over x dx. Okay, ini kita nak guna tips yang mana satu? So we can see that ln square root of x
to the power of 4. Dia adalah highest power kat situ. Dan ln square root of x juga mungkin ada setengah orang dia kata ln square root of x tu dikira complicated bagi dia. So kita boleh tick that box. And actually if we differentiate ln of x, kita boleh dapat 1 over x. So kita ada x kat bawah ni kan. So dia ada result dia dalam this function. Okay, so that means I am going to use u as ln of square root of x. Okay. Nak terus integrate lagi. Nak terus differentiate boleh. Ataupun saya nak permudahkan dahulu function ln ini. Jadi, I am going to use the properties of logarithm. So, x will be to the power of half. Betul? And then kalau power kepada x tersebut, kita boleh tulis dia, bawa dia ke depan. So dapatlah 1 over 2 ln x. Sebab apa? Lagi senang nak differentiate ini berbanding this function lah. Kalau tak nanti kamu akan dapat 1 over square root of x darabkan dengan kena differentiate pula square root of x. Okay? So ini yang kita nak cuba elakkan lah. Saya tulis dalam sini. Saya jadikan dia ini supaya dia lebih mudah. Okay, so now tadi u ini saya dah tulis sebagai 1 over 2 ln x. So that means our du over dx will be, okay, differentiate 1 over ln x will be 1 over x. Okay, so nampak tak? Differentiate ln x, kita dapat 1 over x. So saya nak jadikan dx sebagai subjek. So ini pindahkan ke atas dan 2x here will be multiplied by du. Okay, so here we get 2x du. Sorry, saya terbalikkan dia kejap. Dx will be equals to 2x du. Alright, now let's rewrite everything in terms of u. So we have ln square root of x to the power of 4 over x dx will now be written as u to the power of 4 over x, and our dx is 2x du, and I can cancel. X over x will be equals to 1. So let's factorize 2. We integrate u to the power of 4 du. And lastly, integrate u to the power of 4. We have u to the power of 5 over 5 plus c. And rewrite back the answer as 2 over 5. U tadi adalah ln square root of x to the power of 5 plus c. Ada soalan? Sekejap So this will be our final answer. Sekejap saya baca soalan. Tak nampak pula mana soalan dia. Macam terdengar tadi. Okay. Madam, yang half ln x tu tak perlu guna product rule. Yes, tak perlu guna. Sebab half tu adalah constant. Kalau nak guna product rule pun boleh, tapi dia constant je sebenarnya. Dia constant kan kita boleh factorize. For example, kalau kamu nak differentiate 2x. So let's say kita ada y equals to 2x. Kamu guna product rule tak? Tak kan? Kita boleh tulis differentiate dia. So dia akan terus dapat dy over dx equals to 2. Okay? Yes. So tak perlu guna product rule lah. Kita jadikan, sebab dia constant kan? So it's not be a problem. Okay. Now, let's go to example 3. Integrate. Okay, kali ni kita ada produk antara exponential function with x squared as its power and x, which is our polynomial with degree 1. So, here we can use substitution method. So, kenapa saya kata boleh guna substitution method? I see x squared here. And I know if I differentiate x squared, we can get 2x. And ada x kat sini. Okay, so that's why saya akan let
Saya tak let E of X square, tetapi saya hanya let X square sahaja sebagai our U. So, U is equals to X squared. Okay, and then we differentiate du over dx as 2x. So, nampak tak? Kalau saya let E of X square as our U, so if you let U is equals to E of X squared, differentiate exponential function, kita dapat apa? Kita akan dapat sekali lagi E of X squared, and then we are going to differentiate X squared, so dapatlah 2x. So dia tak hilang pun E of X squared ni, dia masih lagi ada dalam function tu. Okay, so that's why nanti dia akan jadi a bit complicated lah. So now instead of saya jadikan E of X square sebagai U, saya ambil yang atas ni sahaja. Okay, so ini saya padam. Okay, next, let's put dx as our subject. So we have du over 2x. Okay, now let's rewrite everything in terms of x. In terms of u. So here it will be integrate x e of u, and our dx here is du over 2x, and therefore x over x can be cancelled with each other, and I factorize 1 over 2, we left with e of u du. Okay, now integrate e of u. Integrate e of u ibarat integrate exponential of x. Bukan exponential. Integrate e of x. So e of x kita dapat balik semula e of x kan. So here it will be just e of u plus c. And jangan lupa perlu tukar dia semula in terms of x. So dapatlah e of x squared plus c. So this will be our final answer. Saya kecilkan sedikit. Okay, here. So saya ubah kepada soalan yang seterusnya. Example 4 boleh? Kali ni kita tengok trigo pula. So this time, let's look at this trigonometric function. So dia under kategori substitution kan? So kenapa kita gunakan substitution? Because we can see that kita ada sin squared 6x dan kita ada cos of 6x. Okay, dekat sini saya tak akan gunakan formula double angle pun dekat sin square 6x ni. Sebab apa? Using substitution is much easier because if we differentiate sin of 6x, akan wujud cos of 6x. So kita boleh potong nanti. Okay, so that's why in this case I'm going to use substitution method. Okay, so what will be our u? The highest power function, functionnya adalah sin of 6x. Okay, kat sini jangan tertukar dengan integration pula. Differentiate sin dapat apa? 6, terbagi jawapan pula. Differentiate sin akan dapat cos, positive cos. Okay, so it will be cos of 6x, and then darab dengan kita differentiate 6x dapat 6. So 6 ni saya letak dekat depan terus lah. So 6 cos of 6x. Okay, and next I'm going to write dx as our subject. So kita ada du over 6 cos of 6x. Alright, now this function sin square 6x cos of 6x dx will be written as integrate u squared. Okay, cos of 6x ini masih kekal dan dx adalah du over 6 cos 6x. Okay, so boleh nampak dekat sini bahawa
cos of 6x we divided by cos of 6x will be 1. And we factorize the constant 1 over 6. We integrate just u squared of du. And integrate u squared will be u cubed over 3 plus c. And rewrite back in terms of x, it will be sine of 6x to the power of 3 over 3 plus c. Ataupun boleh juga kalau nak tulis dia macam ni. Okay, kejap saya buat or Or your final answer can also be written as 1 over 18, 6, 12, 18 kan? Okay. And then sine to the power of 3 of 6x plus c. So this one is also correct. Okay, example 5. Kita ada x over square root of x plus 1. Okay, dekat sini kalau kamu nampak highest power adalah 1. Ni pun 1. Okay, dua-dua ni dia sama power dia. Tapi kita boleh nampak x plus 1 ini dia sedikit complicated sebab dia berada di denominator yang mana dia dalam square root. Okay, so untuk soalan ini kita boleh gunakan substitution method tetapi nanti akan ada sedikit adjustment. So kat sini saya tunjukkan ya. So I'm going to let u as x plus 1, kita ignore dia punya square root Kita ambil u sebagai x plus 1. So differentiate x, we get 1. So that means du will be equals to dx. Okay, so ini yang pertama. Seterusnya, kita nak tulis dia sebagai u. So x over square root of x plus 1 dx. So perhatikan dekat sini. Kita masih lagi ada x over u to the power of half dan dx tadi adalah du. Alamak, kita tak cancel x pun. Masih lagi ada x. Boleh tak kita teruskan? Tak boleh. Sebab kita akan terus integrate apabila semua function ini ditulis in terms of u. So, macam mana saya nak ubah x ini kepada u? So, dia datang daripada mana ya? So, actually we can get the variable u untuk x daripada this statement. U equals to x plus 1. So let's rearrange. Jadikan x sebagai subjek. So I get u minus 1. Okay. Dan u ini kita akan gantikan into our function here. U, kejap saya gunakan purple. U minus 1 over u to the power of half du. Okay. Tapi lagi. Madam susah lah. Okay, jangan nampak dia susah ya. So dia sekarang macam ni. Bila atasnya adalah 2 term dan bawahnya ada 1 term, kita boleh separatekan dia kepada 2 terms yang berbeza. So it will be integrate u over u to the power of half minus 1 over u to the power of half du. Okay, so first step ni okay tak? Boleh? Okay. Madam, seterusnya, ya. kenapa kita perlu asingkan? Asingkan dia sebab kita nak differentiate dia asing nanti. So ini dia akan jadi satu term seperti ini, differentiate pula. Kita nak integrate dia asing nanti. Sebabnya bila u over u half, u to the power of half ditolakkan dengan 1 over u to the power of half ini, saya boleh simplify the function into one variable saja, u.
So kita tengok dia akan jadi macam ni tau. So U kuasa 1 bahagi U kuasa half. Simplify dapat apa? Tolak madam. Yes, kita akan tolak power dia. So 1 tolakkan dengan half, it will be half sahaja. Dan 1 over U to the power of half. Apa kita nak buat? Bawa U to the power of half ini ke atas. So it will be U to the power of negative half du. So dari sini barulah kita akan start integrate. Okay. So U kuasa half bila tambah 1 dapatlah 3/2 per 3/2 tolak negative half bila tambah 1 dapat U kuasa half over 1/2 plus C. Okay, and then finally kita write everything in terms of X. So tadi U kita adalah X plus 1 kan? 1 bahagi 3/2 dapat 2/3 X plus 1 to the power of 3/2 minus 1 divided by half we get 2 X plus 1 to the power of half plus C. So this will be our final answer. Madam, kenapa yang U tu sama dengan X tambah 1? Okay, yang pertama, kenapa saya let U sebagai X plus 1? Because of X plus 1 ni, dia agak complicated sebab dia under square root tersebut. Sebab kita ada square root of X plus 1 kan? So saya menggunakan tips yang kita akan choose function yang a bit complicated. So that is why saya like the function inside the square root to be our U. Jadi, Madam, kalau kita jumpa square root, kita buat macam ni lah juga, macam tu. Yeah, mostly kalau ada square root, yes, kita akan buat macam tu. Markah dapat yang mana, madam? Markah, okay, markah dia selalunya first marks will be given when kita let U sebagai X plus 1 dekat this part. And then kita differentiate dia betul. Okay, sorry. Dia dekat sini. Okay, so ini dia nampak ada let U dan differentiate, dia akan dapat markah yang pertama. Markah yang kedua adalah apabila kamu gantikan everything in terms of U. So sini akan jadi markah yang kedua. Okay, everything must be in terms of U on this region lah, on this part. Okay, and then markah yang ketiga, okay, so ini possible untuk dapat satu markah di mana kamu attempt to simplify the function. Okay, kita attempt to simplify akan dapat markah juga. Dan seterusnya akan ada markah dekat integrate dan juga final answer. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Possible juga kalau markah tahun tu 4 markah, so kat sini tak ada markah lah. Daripada sini ataupun dia akan tengok as long as everything in terms of U ni, dia kira ini sebagai satu markah and then integrate dapat markah akhir. Okay, so boleh dapat 4, boleh dapat 5 markah. Okay, so now kita pergi kepada last example untuk substitution method. Okay, ini saya terus tunjuk apabila dia melibatkan definite integral. Okay, apabila melibatkan definite integral, apa itu definite integral? Apabila kita ada interval dekat sini, dia ada bagi range domain kita daripada 0 until 1. Okay, dia ada bagi kita one interval untuk kita substitute the value lah. And for this question, dia dah mention we let U as 1 plus E of X. Okay, so kita follow suggestion yang diberi dekat soalan. So let's start with U equals to 1 plus E of X. And then differentiate this function, we get E of X sahaja. And I write dx as our subject. So kita ada du over E of X.
Okay. Now sebelum saya masukkan nilai, saya buat indefinite integral dahulu. So saya tak tulis interval so I'm going to write the question as e of x 1 plus e of x dx. So let's write back in terms of u. So kita akan integrate e of x over u and dx tadi adalah du over e of x. Okay, simplify. E of x divided by e of x will be 1. So kita ada integrate 1 over u du. So integrate 1 over u, bila power u kat bawah tu 1, automatic dia jadi ln of modulus u plus c. And then kita write back sebagai ln of e of x plus 1 plus c. Okay. Perasan tak? Saya masih lagi tulis plus c sebabnya kepala saya dekat sini, okay, kepala kepada kita punya integration ni, saya tak letak interval. Interval dia 0, 1. Okay. So now let's calculate menggunakan interval yang diberilah. So therefore, when we integrate 0 until 1 of e of x over 1 plus e of x dx, so we have ln of e of x plus 1 yang mana instead of saya tulis plus c, saya buat this close bracket ni dan saya letak interval ni dekat belakang 0, 1. Okay, apabila ada interval ni, apa yang kita akan buat? Gantikan nilai 1 ni dekat dalam function ini, tolakkan dengan gantikan pula kosong. Okay, so this is what we are going to do. Ln of, okay, saya buat bracket, modulus e of 1 plus 1, tertinggal 1 kat sini sabar. Plus 1. 1 kita adalah, saya buat nombor 1 macam ni lah, dia modulus, okay. E of 1 minus dengan ln of e of 0 plus 1. Okay. Tak, saya gantikan nilai. Okay. Soalan ini mention to write our answer in terms of E. Okay, yang ni tak boleh guna calculator directly lah. Kalau guna calculator dia bagi jawapan dalam decimal. So kat sini biarkan sahaja sebagai ln of E plus 1 minus ln of 2. Kenapa dapat 2? Sebab E kuasa 0 adalah 1 kan? So 1 tambah 1 dapatlah 2. So ln 2 ni memang 2 is positive value kan? So saya terus letak 2 macam ni lah. Okay. So kalau minus, I can just leave my answer as ln kepada modulus E plus 1 ataupun 1 plus E over 2. This will be our final answer. Okay, kalau ingat lagi, kalau minus dia akan jadi bahagi seperti ini. Madam, yang modulus Yes. tu mesti tulis kak? Ya, sebab bila definite integral, kita akan tulis dia dalam modulus. Tapi since we already, okay, bila kita gantikan dalam modulus kan, and then ini bila kita tambahkan dia, kita tahu dia memang positive value kan. So lepas dah gantikan nilai, nak jadikan dia bracket biasa pun tak apa. Dia cuma waktu dekat sini saja dia kena ada modulus. In case if we substitute the value, kita dapat negative. So kita kena ubah dia kepada positif lah since it's already in modulus. Madam, Yes. Madam bilang tadi definite interval tu ln mesti ada, apa itu kan? Mesti ada modulus. Tapi kalau indefinite? Indefinite yang macam ni. Kalau indefinite macam ni kan. So nak biarkan dia dalam bracket macam ni pun tak apa sebenarnya. Okay.
Tapi untuk senang ingat kita buat semualah. Definite ke, indefinite ke, kita buat je semua dalam modulus. Lagi senanglah kamu nak ingat nanti. Kalau tak ada kamu confuse bila nak buat bracket biasa, bila nak buat modulus kan. I think that's all for today. See you guys tomorrow lah. Okay, untuk lesson lecture yang seterusnya. Okay, thank you everyone for your attention.